motions, I believe that Indonesia is a country with in Pancasila as its philosophy, that at its core it upholds that we should believe in God. And I believe in all religious teachings, they always teach us about moral values that we must uphold in our everyday life. Like the golden rule, like we treat others like do you want to be treated. And therefore, I believe that I strongly agree with these motions that we should teach moral values through religious contexts, especially in a country like Indonesia. Thank you so much. When it comes about this motion, I disagree. Because I believe that every profession, everything that we learn from historical or any traditional subjects, it's also important and helping us building a cute community that is helping each other. So without each other, I don't think we can be complete. Sometimes we always glorifying like being a doctor, being a civil servant. Tapi untuk diri saya sendiri, saya percaya bahwa setiap manusia itu diciptakan dengan bakatnya sendiri dan tanpa satu sama yang lain dengan bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita tidak bisa hidup menjadi community yang baik manusia. Seperti itu. Terima kasih. Okay, thank you. I both support and do not support emotion because sometimes, even though logical is very important to problem solving skills, but sometimes it takes emotional skills as well to problem solve the problem. And logical is very important to problem solving because it is how we survive through logic. But sometimes being logical is not always important. We should also remember that emotion is also important whenever we deal with people and real human. Thank you. Saya tidak setuju dengan mosi ini karena saya melihat bahwa donasi dan amal merupakan bentuk dari kemanusiaan yang bisa kita lakukan dengan mudah untuk orang lain yang membutuhkan. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa saat ini banyak fenomena di mana orang-orang menggunakan amal dan juga donasi untuk keperluannya mereka sendiri. Jadi mereka membuka sebuah donasi untuk keperluan mereka sendiri. Nah, ini yang sangat disayangkan dan inilah yang menghilangkan nilai daripada kemanusiaan itu. Sehingga saya melihat bahwa amal dan donasi akan menjadi sesuatu hal yang baik ketika kita bisa menggunakannya dengan tepat dan tujuan yang tepat. Terima kasih. I disagree with this motion because I believe in second chance. Athletes that have ended their sentences from doing criminal crimes have the right to go back to their careers because I believe that everyone has made a mistake and it is up to us to accept and move on. Thank you. Terima kasih. Saya tidak setuju dengan motion ini karena seperti yang kita ketahui banyak sekali motivator yang ternyata mereka itu tidak sempurna dan mereka dapat memberikan motivasi bagi kita yang memiliki kesempurnaan dalam fisik maupun mental. Dan hal ini tentunya harus sangat kita dukung karena mereka memberikan dampak positif bukan hanya bagi sesama disabilitas saja, tetapi kita yang lahir sebagai seorang yang sempurna. Untuk itu dalam gerakan ini saya sangat mendukung bahwa setiap orang yang memiliki kekurangan itu mereka bisa saja menjadi motivasi dan juga membagikan hal positif bagi sesama. Terima kasih. Iya, saya sangat setuju dengan motion ini. Karena menurut saya, kencan online itu lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya, meskipun memang ada dampak positifnya. Karena banyak di berita-berita yang disebarkan bahwasanya dari kencan online terjadi kekerasan, pelakuan seksual, bahkan sampai menimbulkan korban. Jadi saya pribadi menyatakan untuk kencan online lebih baik ditiadakan. Begitu Kak, terima kasih. I also agree to this motion because love can mean anything. And for me, in terms of relationship or marriages, to be specific, love is a true commitment where most of the time you have to leave your family, you have to leave your friends and focus on your marriage.
because I truly believe in my morals that the family that I created is more important than the family that I come from. Thank you. Thank you for the motion. I firmly disagree with this motion because I know that it might work in some country, for example in Korea, it might work, but in our country where we uphold democratic values, I don't think it works for our country. Because I believe that when we promote democratic values, we need to respect people's individual right. And doing this military service, we go against that. And I think us as Indonesian, our country, our government, we should instead use something else to promote the national unity. Like for example, the community service that will help our country to unite. So let's uphold the democratic values of our country, Indonesia, while also bringing inclusivity and flexibility for a better country. Thank you. Okay, so I disagree with this motion because I feel like the integrity our military institution has is very high, and it's such an honor for our people to be part of it, and it is on high demand. If we make it mandatory, it loses that value, it loses the integrity value, it loses the honorability value, and yes, I feel like it's very ineffective, especially with our landscape and with our population, which is very, very much, and we have so many populations. Yeah, I strongly disagree with this motion. Okay, thank you very much, Bali. Very welcome. I agree with this motion. In my humble opinion, it is better to kill a very dangerous criminal to save many innocent lives because it will reduce the crime rate significantly and becoming a safer place for its citizens. And I want to encourage you all to be critical about rules and always think about what is the best for many people. Thank you. For me, I find myself somewhat, to a certain extent, agreeing and somewhat disagreeing with this motion. The reason why I said there is a certain kind of agreement with this motion is because we're talking about neoliberal government. And Indonesia is a Pancasila government. We're not neoliberal exactly. So when we're talking about PKS, FPI, they do exist in any kind of neoliberal government in different kinds of form. So they are somewhat supported. Because neoliberal governments support the freedom of religion, support any kind of advocacy, it is supported. But if we want to take it into Indonesian context, whether PKS and FPI can exist or not, they actually have exist. Therefore, it is allowed by the country. However, I find myself to a certain extent disagreeing with this motion because I think if PKS and FPI have somewhat become a bit too radicalized, therefore, it would be a danger for the society because like you said, it is Bhinneka Tunggal Ika after all. It is about democracy, it is about fairness, and it is about equality. There is no hate speech, there is no radicalism, and we should support any kind of political stance that is taken by everyone. Thank you. Putri Indonesia 2024, the authentic beauty of Indonesia. Yes, girl! Halo teman-teman Sash Indonesia, saya Jolin Mary dan hari ini kita baru saja selesai Motion Challenge. Nah, di dalam Motion Challenge ini akhirnya kita bisa melihat bahwa para putri-putri Indonesia 2024 ini bisa mengeluarkan apa isi dan juga buah pikiran mereka semuanya. So I believe that I should say congratulate to them untuk mereka bisa mengeluarkan buah pikiran mereka dengan brave, dan good luck untuk challenge berikutnya. Hi pageant lovers, hi Sash Indonesia. I'm Tata, your Putri Indonesia Bali 2024. Perasaannya setelah motion challenge, obviously lega banget. Semua beban-beban dari kemarin, preparasi dari kemarin-kemarin semuanya udah langsung hilang. Tapi nanti sebenarnya kita ada Q&A class lagi, jadi masih ada beban sedikit. Tapi overall udah lega banget. I felt good, I felt great, I did my best. So yeah, I felt good. Thank you. Hi, it's Janu. Hari ini surprisingly
peserta dan finalis Putri Indonesia sangat melakukan jobnya di acara Motion Challenge sangat baik. Yang semulanya nervous, banyak sekali yang nggak nervous sebenarnya ya, tapi mereka sudah melakukan preparasi dan persiapan yang sangat baik untuk motion kali ini. Kali ini temanya sangat surprising sekali karena banyak sekali mosi-mosi unpredictable, bahkan ada muncul film Batman, ya kan? Tapi di sini ditantang buat peserta untuk memberikan sebuah gambaran tentang isu-isu dan definisi-definisi yang perlu diinformasikan kepada pageant lovers. Dan harapannya ini merupakan salah satu latihan awal untuk babak final di tanggal 8 Maret tahun 2024 karena tensionnya akan lebih tinggi. A lot of crowd, a lot of people, so don't forget to stay tuned di Putri Indonesia 2024. See you di tanggal 8 Maret. Mereka sudah ready. Thank you. Ya, hari ini alhamdulillah sudah terlaksana rangkaian sesi Motion Challenge 2024 para finalis Putri Indonesia 2024. Alhamdulillah berjalan lancar dan semua finalis berhasil menyampaikan ide-ide, gagasan yang merefleksikan wawasan mereka. Nah, sebagai MC dan juga moderator hari ini yang sudah kali kedua ya, berarti setelah tahun lalu, melihat bahwa setiap tahun itu finalis memiliki warna yang berbeda-beda dalam arti pemikiran yang berbeda-beda dan mereka bisa merepresentasikan daerah yang mereka wakili dengan sangat baik dan juga merepresentasikan diri mereka juga dengan cara terbaiknya mereka. Jadi good luck for all the finalists, sampai nanti grand final, jaga kesehatan dan do your best always. Hey, Search Indonesia, today is Motion Challenge and this year we're doing it at the beautiful Galeri Indonesia Kaya. Sebenarnya aku nggak tahu hari ini ternyata aku jadi juri ya setelah tahun lalu melewati Motion Challenge dan tahun ini ketemu 42 finalis. Tadi aku memberikan testimoni kalau all the motions given by Kak Janu dari Talk Up itu nggak pernah gampang. Semuanya tuh motionsnya sulit-sulit dan sangat challenging. Dan tadi bersama tim Dewan Juri kita kasih insights kalau it's not about using English or bahasa Indonesia, tapi it's about how para putri ini bisa mendeliver pemikiran mereka, argumen mereka, nggak ada jawaban yang salah. Dan aku sangat puas dengan penampilan mereka dan all the best buat final nanti. Semoga Motion Challenge ini nanti bisa kita memilih para putri yang terbaik nantinya tentunya. Goodbye! It's such an honor for me to be a judge in Motion Challenge Putri Indonesia. Tadi super challenging banget ya, kita lihat sang putri saling menjawab motionnya. Itu it's very amazing and it's such an honor for me to be a judge. Thank you. Gaya terbang.